Siyempre ikulong gina siya kay para nga asa man iyang pagiging kanang pagka-responsable nga responsable siya nga pagamahan dapat dili niya damayon tong bata. Para ang ubang laki ba makuang gud siya ning madlok gud siya na di siya makasustension sa iyang anak kay mapuiso man siya. Lusot na sa House Committee on Welfare of Children ang substitute bill nga an act ensuring child support and penalizing parental refusal or neglect thereof ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kun sugyot nga magapahamtang og 6 ka bulan ngadto sa 6 ka tuig nga pagkapreso sa mga deadbeat nga amahan nga pakyas sa paghatag og sustento sa mga anak bisan pa sila adunay trabaho. Uyon diri ang pipila sa lungsuranon ug galing mamahimong balaod na kini sama ni Amira Arumpok nga usa ka single mother. Bana manggod bantog nabulag mi kay kaning wala siya trabaho, kaon tulog lang. Angay kag gyud na puisohon kung inanabang laki na ego ka kagibuntisan tapos dili niya kuan nimong anak kay ingon niya walay labot. Importante gyud na kuan basking tan-aw lang niya yung anak, basking palitan lang niya gatas o pampers, okay na. Isip amahan sab sumala ni Elmer, importanteng tumanon ang responsibilidad sa mga anak, bisan pa pananglitan, dili magdayo ng amahan ug inahan. Emotionally pero dapat ihagil siyang suportahan kay siyempre isa gud siya sa nagbuhat anang bata, di ba? Isa gud siya ang dapat gud nga dako kay tulubagon ni ana isip usa ka amahan or inahan ba siya. Single mom man akong mama no. Wala jud nagkuan akong papa, naga-support man siya. Matod sa maong opisyal, tumong sa naisgutang sugyot aron nga maprotektahan ug matabangan ang 15 milyones nga single parents sa nasod ilabi na ang mga inahan. Dili na sumala pagi kinahanglang magpakiluoy sa amahan ng ilang mga anak aron makuha ang sustento o galing mamahimong balaod na ang sugyot. Ang Department of Social Welfare and Development ang magdumala sa programa pananglitan ug suportado nila kini aron sa kasiguruhan sa katungod sa mga bata sa ilang ginikanan. Hindi siya no, and it's a violation of kanang karapatan ng bata. It's also ang possibility nga na ay mahimong victim ang bata sa vowsy or neglect or abandonment, which is a criminal offense. Diha pwede mapriso ang bata kung i-abandon niya iyang mga responsibilidad, isip usa ka ginikanan no, dili lang amahan. Kung nag-anak ka, suportahan gid nimo siya. O kung kinahanglan na jud kay income, dili man gyud na siya nga kanang tibuok income gyud nimo ihatag nimo dito sa bata, but napapag-usapan yan at merong mga percentage no. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.